Sige. Hello mga ka-lovedar. Mag-feeding na sab kita. Go. Hello Broxy. Hello Max. Ay, Max oh. Bunso. Bunso oh. Bunso ini. Ano magawid eh. Mayroon natin eh. Ano si Broxy. Ay si Alexa ba ya? Broxy no. Ito na si Broxy nga dito. Oh, Alexa. Ay si Alexa. Ako friend. Mo dito. Okay, thank you for watching mga ka-lovedar. Damuin na good sila oh. Damuin na sila. Hello Alexa. Isa pa. Hindi ka magkuha ako saging. Hindi ko bango. Alexa, ako motor ko sa inyo. Alexa, Ali. Ali. Alexa. Alex. Ay. Ada si Alexa. Yan na. Yan eh. Hoy. Okay, thank you for watching mga ka-lovedar. Bayo oh, ang bayo ni Alexa oh. Thank you for watching. Nga na ila bahay ho yaon, nira ko na puno.